জয় মা ঠাকুরানী, জয় মা কালী, জয় মা মঙ্গলা। আরে বাবু, এই দেখুছ, এই হেউছি সেই কাদম্বিনী অরণ্য। এই অরণ্যরে পুতিকি রখিছব ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ সেই সুবর্ণ মূর্তি বাবু। হেলে বাবু, মূর্তিটা কেউ জায়গায় পুতিকি রখিছি, বাবানে পড়ুনি বাবু, বাবানে পড়ুনি। ভଣଜା বাপা তো এ বৃদ্ধ মামু চক্র ধরা ধরা থাউ থাউ তোরে মন পড়িব কাহিকি লো? হে বাবু, কଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛ ବାବୁ? ଭଣଜା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବାବୁ, ଆଲୋ ମୋ କେଲା ଭଣଜା ମୋ ସୁନା ଭଣଜା ମୋ କୁକୁର ମୁଲିଆ ଭଣଜା। କୁହ ବାବୁ କୁହ। ଭଣଜା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବାବୁ, ବାପା ତୁ ପରା ରାଜାଙ୍କ ଘରେ 5 ବର୍ଷ ଚକିଟା ପିସୁଥିଲୁ। এই সত কথা বাবু, তুমি କହିବା କଥା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ। କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିବଲ ବାପ? ତ ଏଡେଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ତୁ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ପଛପଟକୁ ନେଇଯା, ତାପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତୁ କାଦମ୍ବିନୀ ଅରଣ୍ୟରେ ପୋତିଛୁ ନା ଆଉ କୋଉ ଅରଣ୍ୟରେ ଲେ ବାପ? ତାହେଲେ ବାବୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ନେଉଛି ବାବୁ, ସେଇ 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ନେଉଛି। ଠିକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାବୁ, ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଲୋ ମୋ ଖେଲା ଭଣଜା, ବିଶାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଶାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ତା ବାମ ପଟରେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ପଥର, ବାଃ, ତା ବାମ ପଟରେ ପୁଣି ବିଶାଳ ପଥର, ଆଉ ତା ମଝିରେ ପୁତିକି ରଖିଛି ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବୁ। ତା ମଝିରେ ପୋତିକି ରଖିଛୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ଓ ବାବୁ, ଭଣଜା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବାବୁ, ବାପା ମୋ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଣଜା। ହେଲେ ବାବା, ଏଇ କାଦମ୍ବିନୀ ଅରଣ୍ୟରେ ତ ସେମିତି ଗଛ କି ପତ୍ର ଦିଶୁନି। ବାବୁ, ଏଇ କାଦମ୍ବିନୀ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ପୁତିକି ରଖିଛି ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ହେଲେ ବାବୁ, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବା? ତମେ ଏପଟରେ ଖୋଜ ବାବୁ, ମୁଁ ସେପଟେ ଖୋଜୁଛି। ଚାଲ ବାବୁ, ଖୋଜିବା ଚାଲ। এই ଦେଖିପାରୁଛ ବାବୁ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ବିଶାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ତା ବାମ ପଟରେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ପଥର, ତା ମଝିରେ ପୁତିକି ରଖିଥିବ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ବାବୁ, ଏଇ ଦେଖ। হ্যালো বাবু, তুমি কোন দেখিছ কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ সেই সুবর্ণ মূর্তি বাবু?
ବାପ ମୋ 14 ପୁରୁଷରେ ସେମିତି ବୋଲି କେବେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ଲୋ ବାପ। ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ବାବୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିବ ଆସ। ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ବାବୁ, ଆସ। হ্যালো এই বাবু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ সুবর্ণ মূর্তি তো মো পাই সারিছে বাবু। হেলে বাবু কেমিতি নেবি এই বৃন্দাবন রাজ্য রানীহংসপুর কই ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ সুবর্ণ মূর্তি যদি এই বৃন্দাবন নগরবাসী মতে দেখি দিয়ন্তি তাহলে কଣ কহিবে জানিছ বাবু? কহিবে লো ভଣଜା। দেখরে দেখ, সূর্য মূর্তি চুরি করে 5 বর্ষ কারাদণ্ডরে দণ্ডিত হই পড়ে মূর্তিটা ফেরাইবা পাই রানীহংসপুর যাଉଛି। বাবু হরে ছাপা পকাইবে বাবু, বাবু হরে ছাপা পকাইবে। কଣ তার ব্যবস্থা আছে কি বাবু? ভଣଜା লো বাপা ମୋ ସୁନା ଭଣଜା, ମୋ ଗେଲା ଭଣଜା, ମୋ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଣଜା, তো চক্রধর মামু থাউ থাউ କିଛି ହବନି ଲୋ ତୋର। এই সত কথা বাবু। ଭଣଜା ବାପା ମୁଁ ତତେ ନିତିଦିନ କଣ କହେ? କଣ ତାକୁ ହଲ ବାବୁ? ଭଣଜା ମୁଁ ପରା ଶକୁନି ଆଉ ମନ୍ଥରାକୁ ଗୁରୁ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚକ୍ରଧର, বুদ্ধি আর বিদ্যারে পুণে দুরান্দর। এই সম্পূর্ণ ভাবরে সত কথা বাবু। ভণজা হলো এ বাবু, এই দেখ এই বস্ত্ରରେ যদি ଆମେ ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ନଗରବାସୀ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଲୋ। ଏ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ। ଯଦି ଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇକି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ନଗରବାସୀ। ଭଣଜା ହଲୋ ଏ ବାବୁ, ବାପା ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କରିବାନି ଲୋ। হলো এ বাবু, ভণজা তাহলে বিলম্ব কাহিকি? ଯିବା ଚାଲ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀହଂସପୁର ବହରଣୀ ଶକୁନ୍ତଳ ବସ। ଯିବା ବାବୁ, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବା? ଯିବା ଚାଲ, ଯିବା ବାବୁ।